कश्मीरियों के दिल की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल ठीक छुआ खर छाता ठीक बैठन छुआ जी तुझ विकनस विशा प्रोग्राम यारबल कश्मीरी में बस तहसे तहत आज जतन हॉस्ट ताहिरा रशीद तुझ सोन ये प्रोग्राम सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पे छु तुई बोझते है कसे छती रेडियो एंड फ्रीक्वेंसी पे तुझ विकनस एस बस बोझते छु है कबे विशते छु है कतु उम्मीद चीज़ा तो ऐसे ठीक ठाक खुशहाल ऐसी याद ऐसी पर इन जिंदगी में जैसे बस मसरूफ अगर इस कश्मीर की बात करा तो आजकल जो मसरूफियात है ना कश्मीर एक तो मासल साख काम गमत के इसके कैन काम न अगर इस बात करा तो तच मतलब उस हाल फट तक उस टाइम से ना सोच वो तो मिशी काम जो काम गमत के जो लोग चते में चक पनी काम मुकाम मतलब मुकाय तक सही मतलब ने गास तैसे तब नो मुकाम से नहीं रात में शाद में तुम ऑलरेडी as कनस कड लोग मुकाम से अगर इस बात करा तो वो जो और लोग करना सीजन स्टार्ट गमत लेकिन ये कैस मुल्क गाम सूरत हाल पे ज़्यादातर अगर इस गाम न कत करो तो वह ऐस नजर ने लूक बम पनी फसल चटन स्टार्ट कर में बम कैस जाय पे मुकामत बे ज़्यादा जायन नजर ने वी छाला यू कन सीजन मुकामत कहता वी तच लूक परेशान से इस कौम कहे करो इस कहे मुकाव इस लेकिन कहचन जी पर केवल मज रहे तो लगे ताइवान पर ज़्यादा जो वीकनेस एस फेसबुक पे लाइव हैका विशद अगर तो इस प्रोग्राम वीकनेस फेसबुक पे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाइव जो विशन चाहा तो आप बाबत तो ये करन से पनस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तद गसु सर्च करू सुनो एफएम कश्मीर तम बाद तो सोन प्रोग्राम लाइव विशद हैका से तो सुनो एफएम 89.4 पेट एस विटनेस रेडियो पेट बोझते हैगा अबे अगर मतलब तो चुसन फेसबुक पेट एस लाइव विशत हैगा पे सेंस प्रोग्राम में तो शामिल हैगा गसे पे सोन तो बजरिया कमेंट बजरिया कॉल पे बजरिया मैसेज जॉइन हैगा करे Based on calling number to 0582253239 तो जो बजरिया मैसेज ते एस जॉइन है का करे मैसेज करन बाबत तो ये करन जब सर्वे खुद गोले परन मोबाइल तो ए जे के लिखू स्पेस ट्यू बे यूज तो नाव यूज तो पैगाम तो लिखे सेंड करू 8881 पे यानी 888 पे करू सेंड तब बात तो है जो मैसेज आसन तुम करो इस पर इस प्रोग्राम में रीड आउट बे यम से तो पैगाम आसन यूज तो इंफॉर्मेशन एस तो बोलना इस पर यम लिसनर से तम तहत बात ना तो पैगाम तो जो बजरिया कमेंट जॉइन है का कमेंट करन असल मशरे जान के असल कमेंट्स करन से ये मोटिवेट है कनस करन वेल कमेंट तो जरूर करन वन चीज सोन प्रोग्राम के लोग तो
امید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پسنٛد تہٕ یِوان بیٚیہِ سۭتۍ سۭتی تہٕ تۄہہِ چھِ مطلب اَصٕل کامٮ۪نٛٹ یِوان بَس تۄہہِ یُس سٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ یِم چھِ اَسہِ کامٮ۪نٛٹ چھِ کَران یِم سون پروگرام لایک شِیَر بیٚیہِ فالو چھِ کَران بہٕ چھَس تِمن ہُنٛد شُکُر گُزار کیٛازِکہِ یُس پروگرام چھِ نہ اَکھ کٲشُر پروگرام کیٛازِکہِ تۄہہِ چھِ پَتہ زِ سٲنۍ کٲشِر زبان چھِ مطلب تقریٖباً مۄکَن واجہِ زیادٕ تر لوٗکھ چھِنہٕ وۄنۍ کٲشُر یِتھ کٔنٮ۪تھ بولُن پَسنٛد کَران کِہیٖنۍ تہِ تہٕ اَسہِ چھِ یہِ کٲشُر پروگرام یِتھ کٔنۍ سٹاٹ کوٚرمُت زِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ یُس کٲشِر زبان چھِ نہ تَتھ کَرو پرٛوموٹ بیٚیہِ تِمن دِمو فروغ تہٕ اَتھ باپَتھ تۄہہِ تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ جویِن کَران بیٚیہِ یُس سون پروگرام چھُ نہ سُہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر کَرنٕچ کوٗشِش کَران بیٚیہِ اَتھ چھِ لایک کَران سۭتۍ سۭتی کامٮ۪نٛٹ چھِ کٔرِتھ تَتہِ چھِ ضروٗر وَنان زِ سون پروگرام کیُتھ لوٚگ تۄہہِ اَسہِ چھِ یُس پَنٕنۍ زبان چھِ نہ اَتھ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پرٛموٹ کَرنٕچ ضروٗرت کیٛازِکہِ تُہۍ چھِو وٕچھان زِ بیٚیہِ یِم لوٗکھ چھِ نہ مطلب کَتہِ لوٗکھ چھِ یِم ہر قٕسمٕچ زبان چھِ بولان مطلب تُہۍ وٕچھتو پشتو سرایکی سِندھی بلوچی لیکِن تِم چھِنہٕ پَنٕنۍ زبان ترٛاوان کِہیٖنۍ تہِ پَنٕنۍ مادری زبان سۭتۍ سۭتۍ تِم چھِ بیٚیہِ زبان تہِ بولان لیکِن پَنٕنۍ زبان چھِنہٕ مٔشراوان کِہیٖنۍ تہِ لیکِن اگر أسۍ پَنٕنۍ یُس کٲشِر لوٗکھ چھِ نہ اَمہِ ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ یِمو چھُ پَنٕنۍ یِم رسمو رِواج یِم تِمن کیٛاہ چھِ وَنان ہر قٕسمٕکۍ یِم تہذیٖبی رسومات چھِ نہ تِمو چھِکھ تِم تَرک کٔرمٕتۍ کَم چھِ کٔرمٕتۍ بیٚیہِ وٕچھان یوٗت وٕچھنَس منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ تہٕ یہِ چھِ غلط کَتھ بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ تِمو چھُکھ پَنٕنۍ زبان تَسٲنۍ منٛز ترٛٲیِتھ تہٕ یُس کہِ مطلب اَکھ غلط کَتھ چھِ نہ بے شک تُہۍ بیٚیہِ زبان ہیٚچھِو لیکِن پَنٕنۍ زبان مہ ترٛٲیِو کِہیٖنۍ تہِ پَنٕنۍ مادری زبان یُس چھِ نہ تَتھ سۭتۍ تہِ چھِ اِنسان یِوان یِتھ کٔنۍ زانُن تہٕ پَنٕنۍ مادری زبان مہ ترٛٲیِو زٕہٕنۍ جی تُہۍ چھِو اَسہِ جویِن ہٮ۪کان کٔرِتھ بذریعہ میسیج بذریعہ کال یا بذریعہ کامٮ۪نٛٹ سون اگر تُہۍ میسیج چھِو اَسہِ کَران چاہان تہٕ اَتھ باپَتھ چھِ تۄہہِ یہِ کَران زِ ایجے کے لیکھِو سپیس دِیِو پَنُن ناو بیٚیہِ یُس تُہُنٛد پیغام چھِ تُہۍ لیکھِتھ سٮ۪نٛڈ کٔرِو 8881 پٮ۪ٹھ یعنی 881 پٮ۪ٹھ مطلب تۄہہِ باپَتھ تۄہہِ نٔے موضوٗع اَنان یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ چھِ کَران تۄہہِ تہِ پَنٕنۍ یُس پَنٕنۍ کِنۍ یِم اِظہارِ راے چھِ آسان یُس اِنفارمیشَن چھِ آسان تۄہہِ چھِ تۄہہِ تہِ واتناونٕچ کوٗشِش کَران بیٚیہِ اَسہِ چھِ اِنتظار آسان تِہٕنٛدِ رِسپانسُک تہٕ کیٛازِکہِ مطلب مِلَتھ چھِنہ کٲم بَنان بیٚیہِ شک بہٕ یَتھ کَتھ کَران لیکِن تُہۍ چھِو فیٖڈبیک ہٮ۪کان دِتھ رِسپانس چھُو ہٮ۪کان کٔرِتھ ؤنِتھ چھُو ہٮ۪کان اِصلاح تہِ چھُ تُہۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ بیٚیہِ آزُک یُس سون موضوٗع چھُ نہ تَمِچ اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ اگر یُس سون آزُک موضوٗع سُہ زِ اگر کامیاب ہونا ہے تو وقت کی پابندی کَران مطلب اگر تۄہہِ کامیاب چھِ گژھان نہ تہٕ تۄہہِ چھِ وقتٕچ پابندی ضروٗر کَران یَتھ دُنیاہَس منٛز اگر وٕچھو أسۍ تہٕ ہر اِنسان چھِ کامیاب گژھان چاہے کٔمۍ سٕنٛز خواہِش چھَنہٕ کِتھۍ زِ سُہ بَنہِ اَکھ کامیاب اِنسان یُس اگر أسۍ وٕچھو نہ تہٕ ہر اِنسان چھِ کامیاب گژھان چاہے لیکِن زندگی کامیٲبی ہٕنٛدۍ وَتہِ پٮ۪ٹھ گامزَن کَرَن باپَتھ کیٛاہ چھِ کَران یِم چھِ کَمٕے لوٗکھ زانان ویسے کامیاب تہِ چھِ ہر اکھ گژھان چاہے لیکِن تٔمِس چھِنہٕ پَتہ آسان کیٖتیٛاہ زِ اَتھ باپَتھ اَسہِ کَران کیٛاہ چھِ اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ زِ اَتھ باپَتھ تۄہہِ ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ یہِ کَران زِ وقتٕچ پابندی کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وقتُک پابنٛد چھُو نہٕ گژھان تہٕ تُہُنٛد یُس ڈیلی روٹیٖنٕکۍ یِم کامہِ چھِنہٕ آسان تِم تہِ چھِ آسان گژھان بیٚیہِ یُس تُہُنٛد مقصد چھُ آسان زندگی منٛز تُہُنٛد یُس تُہۍ چھِو ایکٹِو روزان تَتھ منٛز ماٹِویٹ چھِ یِم ڈیلی روٹیٖنٕکۍ کامہِ چھِ آسان تِم چھِ تۄہہِ کَران بیٚیہِ اگر أسۍ وٕچھو نہ وقتَس پٮ۪ٹھ یُس قوم گٔمٕژ چھِ آسان تِمَن چھُ مطلب ہر وقت تِم اَصٕل فٲیدٕ چھِ یِوان نظرَن بیٚیہِ یِم لوٗکھ یِتھ کٔنۍ وقتَس پٮ۪ٹھ وقتٕچ پابندی چھِنہٕ کَران کِتھۍ اَسہِ چھِ نظرَن یِوان زِ تِم چھِنہٕ زندگی منٛز زانٛہہ کامیاب گژھان
بیٚیہِ اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ اگر یُس یہِ وقت چھُ نا یُس وقتُک اکھ مِنٹ اکھ یُس سیکنڈ چھُ نا سُہ چھُ واریاہ قیٖمتی آسان بیٚیہِ اَمِچ یُس قیٖمت چھِ نا سُہ چھُنہٕ پوٗرٕ دُنیا تہِ ہٮ۪کان یِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ کیٛازِکہِ اگر یُس یہِ ویٖکنٮ۪سُک وقت یُس چھُ نا سُہ اَسہِ نہٕ اَتھَن نیرِتھ چھِ گژھان تہٕ سُہ چھُنہٕ دُبار اَسٮ۪ن اَتھَن منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ تہٕ اَتھ باپَتھ ضٔروٗری زِ یُس تُہُنٛد یِتھ کٔنٮ۪تھ مقصد چھُ نا اگر تُہۍ کامیاب چھُ گژھان چاہو تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ تۄہہِ چھِ وقتٕچ پابنٛدی کَران وقت چھِ اکھ قیٖمتی سرماے بیٚیہِ اکھ نعمت چھِ اَسہِ باپتھ اگر أسۍ اَمِچ اَکہِ گٔڑ یِتھ کٔنۍ سُہ قیٖمت انداز لاگو نا تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان انداز لٲگِتھ کِہیٖنۍ تہِ لیکن آز کل چھِ أسۍ وٕچھان زِ کمٕے لوٗکھ چھِ وقتٕچ پابنٛدی کران زیادٕ تر یِم لوٗکھ چھِ نا تِم چھِنہٕ وقتٕچ پابنٛدی کران کینٛہہ تہِ بیٚیہِ فضوٗل کتھن بیکار یِم کامٮ۪ن منٛز کیٛاہ سا غیبت کران ٲسِن مُنافقت کٔرِو تۄہہِ یا فضوٗل کتھ یا اگر أسۍ ونو تہٕ مطلب بیکار کامٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ پنُن وقت ضایع ژھٕنان کٔرِتھ نا حقیٖقت چھِ یہِ زِ اگر أسۍ پنٛنہِ زندگی منٛز وقتٕچ قدر چھَنہٕ کَران کِہیٖنۍ تہِ بیٚیہِ اَتھ غفلت سُستی بیٚیہِ کاہلی منٛز چھِ گُزاران تہٕ اَمیُک نتیٖجہِ چھِ یہِ نیران زِ اگر أسۍ اَتھ غفلت سُستی یا کاہلی منٛز چھِ گُزاران تہٕ یہِ چھِ شرٕچ نظر گژھان بیٚیہِ یُتھ یُس اِنسان چھُ نا سُہ چھُنہٕ زانٛہہ کامیاب گژھان بیٚیہِ تٔمِس چھِ ہر وقت مایوٗسی بیٚیہِ یُس ندامت چھِ نا تمیُک سامن چھِ پٮ۪وان کَران اگر أسۍ وٕچھو نا اِسلامَس منٛز تہِ چھِ نظمِ ضبط بیٚیہِ یُس وقت تَمِچ پابنٛدی پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ زور آمُت دِنہٕ اگر أسۍ وٕچھو تہٕ یُس یِم لوٗکھ یِتھ کٔنۍ وقت ضایع چھِنہٕ کَران اِسلامَس منٛز تہِ چھِکھ یہِ ووٚنمُت یِتھ کٔنٮ۪تھ وقت ضایع کَرَن وٲلۍ یِم لوٗکھ چھِ نا تِم نہٕ حظ حوصلَس چھِکنٕے چھِ اَسہِ نظرَن یِوان وقتٕچ قدر کٔرِو وقت یُس چھُ نا تمیُک اکھ یُس لمحہٕ چھُ نا سُہ چھُ لَچھو بیٚیہِ کرٛوڑو رۄپیَن نِش تہِ قیٖمتی اَمی باپتھ اَمِچ قدر کٔرِو بیٚیہِ کامیاب لوٗکَن منٛز اَسہِ یُس مُشترکہ چیٖز چھِنہٕ نظرَن آمٕژ سُہ چھُ یی زِ تِم چھِ وقتٕچ پابنٛدی کَران بیٚیہِ دُنیاہَس منٛز چھِ یِتھی لوٗکھ کامیاب گژھان یِم وقتٕچ پابنٛدی چھِ کَران اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ یُس کامیاب لوٗکھ چھِ نا تِمَن منٛز چھِ اَکھ کَتھ یہِ تہٕ زِ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ یژھِ سونٛچ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز اَنہِ دِوان کِہیٖنۍ تہِ کیٛازِکہِ اگر أسۍ وٕچھو نا یُس یژھِ سونٛچ چھُ سُہ چھُ اِنسانٕچ یُس صلاحیت چھِ نا سُہ چھُ تَتھ چھِ کھٮ۪تھ ترٛاوان بیٚیہِ سُے یُس اِنسان غلط چھِ سونٛچان تہٕ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ کامیاب ہٮ۪کان گٔژھِتھ اگر أسۍ کامیاب لوٗکَن ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ کامیاب لوٗکَن نِش چھِ اَکھ یُتھ پٕلین آسان یَتھ پٮ۪ٹھ تِم عمل چھِ کَران یَتھ پٮ۪ٹھ تِم دۄہ راتھ محنت چھِ کَران بیٚیہِ کامیاب گٔژھِتھ چھِ ہاوان یَتھ دُنیاہَس منٛز اگر أسۍ وٕچھو تہٕ ہر اِنسان چھِ کامیاب گژھان چاہا بیٚیہِ ہر اِنسان سٕنٛز چھِ یہِ خواہِش آسان زِ بہٕ گژھِ یہِ کامیاب آسان یاد تھٲیِو اِنسان چھِ پَنُن پانَس پانہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ یُس کامیابی چھےٚ نا تَمہِ منازل تٔمۍ سٕنٛز بُلندِیَن تانۍ چھِ ہٮ۪کان وٲتنٲیِتھ اگر دُنیاہَس اِنسانَس کانٛہہ نِک کٲم ٲسِن یا بٔڑ کٲم ٲسِن سُہ چھِ وَنان نہ تہٕ دِل سۭتۍ نہٕ کینٛہہ دٮ۪ماغ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ دِل سۭتۍ یُس یہِ چھِ نا دِل سۭتۍ کٔرِو سُہ ہِشی کٲم دِل سۭتۍ کَرنُک مطلب چھِ یہِ زِ تُہٕنٛدِ اَندَر یہِ مَش گژھِ یی اینٛڈ زِ بہٕ چھَس یہِ کٲم کٔرِتھ ہٮ۪کان ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد دِل چھِ نہ وَنان زِ بہٕ چھَس یہِ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ تہٕ یُس سُہ اِنسان چھُ نا سُہ چھُ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ کیٛازِکہِ کانٛہہ یُس کٲم چھِ نا سُہ چھِنہٕ مُشکل کِہیٖنۍ تہِ لیکِن أسۍ چھِ پَنُن پان اَتھ مُشکل بَناوان تہٕ اگر أسۍ کانٛہہ تہِ بٔڑ کٲم ٲسِن نا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ یہِ أسۍ چھِ اَتھ ہٮ۪کان کٔرِتھ تہٕ سُے چھُنہٕ یُس کٲم چھِ سُہ چھِ آٹومیٹِک گژھان بیٚیہِ یُس مُثبت سونٛچ چھِ نا اَمیُک تہِ چھِ کامیابی منٛز اَکھ کِردار
یاد تھٲیِو اَسہِ منٛز اگر أسۍ وٕچھو تہٕ ہر اِنسان چھُ کامیاب نہ کیٛازِکہِ وقتَس سۭتۍ سۭتۍ یُس کامیٲبی ہُنٛد یُس تعریٖف چھِ نہ سُہ چھِ بدلان روزان سون مَسل چھِ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ چھِ یہِ نہ زِ اَسہِ منٛز چھِ ہر اِنسان کامیاب گژھان چاہان لیکن أسۍ چھِنہٕ أنٛدر سۭتۍ أنٛدر یہِ تسلیٖمٕے کَران کہِ یِتھَے سۭتۍ بَس یہِ کٲم کٔرِتھ ہٮ۪کان یا بَس کامیاب ہٮ۪کان گٔژھِتھ اَسہِ چھِ یہِ کَتھ یِتھ کٔنَس کامیاب یُس یاد تھاونٕچ ضروٗرت نہ چھِ زِ کانٛہہ بیٛاکھ اِنسان چھِ تۄہہِ کامیاب ہٮ۪کان بَنٲیِتھ کینٛہہ تہٕ اگر تۄہہِ کامیاب چھِ گژھان تہٕ تۄہہِ چھِ پانہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ پَنٕنۍ پانہٕ چھِ یُس کامیابی چھَنہ تَمہِ بُلندی تانۍ چھِ تۄہہِ یِتھ کٔنَس واتان بیٚیہِ اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ یُس کامیابی منٛز ساروٕے کھۄتہٕ بٔڑ رُکاوَٹ چھِ نہ سُہ چھِ صرف اَکھ چیٖز بیٚیہِ سُہ چھِ یہِ زِ تُہُنٛد دٮ۪ماغ چھِ یُس تُہُنٛد دٮ۪ماغ چھُنہ یَتھ دٮ۪ماغَس منٛز تُہۍ یہِ کینٛہہ سونٛچان چھُو نہ تُہۍ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ وَنان اگر تُہۍ اوپَن ماینڈٕڈ ٲسِو تہٕ تُہٕنٛدِ دٮ۪ماغَس منٛز چھِ ہر قٕسمہٕ خیالات یِوان ہر قٕسمٕچ سونٛچ چھِ یِوان بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہر قٕسمٕچ سونٛچ چھَنہٕ دٮ۪ماغَس منٛز چھِ یِوان تہٕ یُس دٮ۪ماغ چھُنہ سُہ چھُ تَتھ اَصٕل طریٖقہٕ پٲٹھۍ اِستعمال کَران بیٚیہِ اَکھ دۄہ چھُ سُہ یُتھ یِوان نہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اِنسان کامیاب چھُ گژھان بیٚیہِ یُس کامیابی چھَنہ سُہ چھُ تَمہِ قدم چوٗمان اَمے باپَتھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان وَنِتھ زِ کامیاب گژھن باپَتھ اوپَن ماینڈٕڈ آسان تَتھ چھِ ضروٗری اِنسانَس باپَتھ کیٛازِکہِ ییٖتۍ خیالات ییٖتۍ سونٛچ سٲنِس دٮ۪ماغَس منٛز تہٕ یوٗتاہ چھِ أسۍ ہیٚچھان روزان بیٚیہِ یِم کامیاب چھِنہ تِم چھِ کامیاب تَتھ چھِ سۭتۍ سۭتی أسۍ گژھان یہِ روزان مطلب کانٛہہ تہِ اِنسان مطلب ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اِنسان یَتھ دُنیاہَس منٛز یِوان چھِ تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان تہٕ ہر اِنسانَس منٛز چھِنہ کانٛہہ نہ کانٛہہ صلٲحیت چھِنہٕ آسان خۄدایَن تھٲومٕژ کانٛہہ اِنسان چھِنہٕ بے وجہ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمُت کینٛہہ تہِ کانٛہہ نہ کانٛہہ صلٲحیت چھِ آسان کٲنٛسہِ نہ کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز تہٕ لیکِن أسۍ چھِ یہِ کَران نہ اگر کانٛہہ کٲم یِتھ کٔنۍ سٹاٹ کَران ٲسۍ کٲنٛسہِ کامہِ ہُنٛد آغاز ٲسۍ نہٕ کَران تہٕ أسۍ چھِ ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ یہِ سونٛچان زِ لوٗکھ کیٛاہ وَنان ہورٕ یورٕکۍ یِم لوٗکھ چھِنہ ہورٕ یورٕ چھِ وٕچھان ساروٕے کھۄتہٕ یُس دُنیاہُک ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ یُس روگ چھُنہ سُہ چھِ یی زِ لوٗکھ کیٛاہ وَنان تُہۍ اگر یہِ سونٛچِو زِ لوٗکھ کیٛاہ وَنان تہٕ تُہۍ لوٗکھ نہٕ حظ چھِ قومی زِ تِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کامیاب وٕچھُن چاہان کہِ مطلب حسد چھِنہ زیادٕ تر لوٗکَن منٛز آسان یہِ چھِنہٕ اَکھ ٹھیٖک کَتھ کِہیٖنۍ یُس حسد یُس جَلَن چھُنہ سُہ تَتھ یُس اِنسان تہٕ تٔمِس باپَتھ چھُ اَکھ نۄقصان دہ چیٖز آسان کیٛازِکہِ اَمیُک چھِ بیٚکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فرق پیٚوان لیکِن اَتھ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد پَنُن یُس سکوٗن چھُنہ سُہ چھُ غرٕض گژھان بیٚیہِ سۭتۍ سۭتی سُہ تٔمۍ سٕنٛز زندگی چھَنہٕ سُہ چھُنہٕ پَنٕنۍ زندگی تَتھ پٮ۪ٹھ اِنجاے ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ تہِ حسد تہٕ سُہ چھُنہ پَنٕنۍ زندگی چھِ یِتھ کٔنۍ مُشکل بَنان یِم مُنافِق یِم حسد لوٗکھ چھِ آسان کَتھ ٲس یہِ زِ لوٗکنٕے ووٚنمُتَس پٮ۪ٹھ مایوٗ لوٗکھ چھِ ہر وقت کَتھ کَران اگر تُہۍ کانٛہہ کٲم کَران چھُو نہ تہٕ لوٗکھ کَرَن تَمہِ وقتہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کَتھ اگر تُہۍ کانٛہہ کٲم کینٛہہ چھُون کَران تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ لوٗکھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنَس کَتھ کَران نہ زِ یہِ چھِ کَم یہِ چھِنہٕ کانٛہہ کٲم کَران اگر تُہۍ گَرِ بِہِتھ تہِ چھُو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ لوٗکھ اعتراض آسان زِ یہِ چھِ گَرِ بِہِتھ ژےٚ وٕچھِو تہٕ کَمرَس منٛز چھِ یہِ بِہِتھ یہِ کیٛاہ چھِ کَران تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِتھ کٔنۍ تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ کَتھ بَناوان کَتھ چھِ کَران أسۍ سٲنِس معاشرَس منٛز چھِنہ یی چھِ اَکھ بوٚڑ مَسلہٕ زِ اَکھ اِنسان چھُنہٕ بیٚکِس اِنسانَن خۄش وٕچھُن چاہان
لیکن تہچن لوک نہ کتن مز ان کہین تے تہ پن پان کیازکہ زندگی چھ سٲنۍ تہٕ أسی چھِ پنٕنۍ زندگی انجوے ہیٚکان کٔرِتھ سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ آسن گژھِنۍ بیٚکہِ سُنٛد اختیار آسن کہیٖنۍ تہِ یاد تھٲیِو یُس اگر أسۍ وَنان چھِ نا زِ أسۍ چھِنہٕ کامیاب ہیٚکان گٔژھِتھ کہِ یہِ چھِ اکھ غلط کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کانٛہہ تہِ مقصد ٲسِو نا تٔمِس پٮ۪ٹھ محنت چھُو کران دۄہ راتھ تَتھ پٮ۪ٹھ اکھ چھُو کران تہٕ تۄہہِ چھِنہٕ کامیاب گژھن نِش کٕہٕنۍ ہیٚکان روکِتھ لیکن یہِ چھِ تُہُنٛد پننہِ دٮ۪ماغُک فطوٗر آسان نا زِ تُہۍ کیٛاہ چھِو سونٛچان اگر تُہۍ اصٕل چھِو سونٛچان مثبت چھِو سونٛچان تُہۍ چھِو ہیٚکان کامیاب گٔژھِتھ لیکن اگر تُہٕنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز کانٛہہ یژھِ کَتھ چھِ یِوان تُہۍ مطلب دٮ۪ماغس منٛز یہِ چھِو سونٛچان زِ نہ چھِ بہٕ چھَنہٕ یہِ کٲم کٔرِتھ ہیٚکان کِہیٖنۍ بہٕ کَتہِ ہیٚکہٕ یہِ کٲم کٔرِتھ میٛٲنۍ بَسٕچ کَتھ چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ سُے چھُ اِنسانَس ییٚلہِ چھِ پَتہٕ تُہۍ پَننَس سُہ چھِنہٕ ہیٚکان یوٗت تہِ تُہۍ کوٗشِش کٔرِو نا سُہ اِنسان چھِنہٕ پَتہٕ سُہ کٲم ہیٚکان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ تہٕ اَمہِ باپَتھ مطلب وَننُک مقصد چھُ یہِ زِ پَنُن دٮ۪ماغ یُس چھُ نا تہٕ ہمیشہ اَصٕل اَصٕل کَتھ سونٛچنٕچ اَصٕل اَصٕل سونٛچنٕچ کوٗشِش کٔرِو تہٕ تۄہہِ سۭتۍ یُتھ أسۍ سونٛچان چھِنہٕ أسۍ پنٛنِس دٮ۪ماغس منٛز تُہۍ چھِ اَسہِ سۭتۍ بَنان اگر أسۍ وٕچھو زیادٕ تر یاد تھٲیِو مطلب یہِ اَسہِ سۭتۍ گژھان چھُ نا سُہ چھُ سانہِ بہتری باپَتھ بیٚیہِ اگر کانٛہہ یژھِ چھِ اَسہِ کَران چاہے اگر کانٛہہ سون مطلب کانٛہہ یژھِ تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ گژھان نہ تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ اِنسان سٕنٛز کانٛہہ نہ کانٛہہ بہتری آسٲیی اگر أسۍ لَکٕچ کَتھ کَرو نا تہٕ بیڈ لَک بیٚیہِ یُس گُڈ لَک چھِ نا سُہ تہِ چھِ واریاہ ضروٗری آسان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد لَک چھِ چَلان تہٕ سُہ چھُ زٔمیٖن تہٕ آسمان تہِ واتان بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد لَک چھِنہٕ چَلان کِہیٖنۍ نا لَچھ کوٗشِش کٔرِو تُہۍ سُہ چھِنہٕ کامیاب گژھان کِہیٖنۍ تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ اگر أسۍ وٕچھو نا تہٕ اہم کَتھ چھِنہٕ یہِ کِہیٖنۍ زِ تُہۍ کیٛاہ چھُ سونٛچان بیٚیہِ تُہۍ بوزان کیٛاہ چھُو اَمِچ چھَنہٕ اہمیت کِہیٖنۍ زِ تُہۍ کیٛاہ چھُو بَنان چاہان تُہۍ کیٛاہ چھُ سونٛچان پنٛنِس دٮ۪ماغس منٛز اَمِچ چھَنہٕ ییٖژ اہمیت کِہیٖنۍ اہم چھِ یہِ نہ زِ تُہۍ یُس یِتھ کٔنٮ۪تھ مانان چھُو تہٕ سُہ چھُ تُہۍ بٔنِتھ ہیٚکان مطلب یُس تُہۍ مانان چھُو یِمن تُہۍ اگر اکھ اِنسان یہِ مین زِ سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہیٚکان کٔرِتھ تہٕ تٔمِس تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان تٔمِس باپَتھ چھِ واریاہ مُشکِلات بیٚیہِ یِم مَسایل چھِ نا تِم چھِ درپیش آسان تہٕ تَمِکۍ وجہ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہیٚکان کٔرِتھ بیٚیہِ اگر یُس اِنسان یِم دِل کِنۍ یِتھ کٔنۍ آواز چھِنہٕ مَش چھِنہٕ یِوان زِ سُہ چھُ سٲری کینٛہہ ہیٚکان سُہ چھُ سٲری کینٛہہ ہیٚکان کٔرِتھ اَتھ أمِس باپَتھ چھِ سٲری کینٛہہ آسان تہٕ سُہ چھُ ہیٚکان حٲصِل کٔرِتھ سٲری کینٛہہ چھِ حٲصِل ہیٚکان کٔرِتھ بیٚیہِ یِم کامیٲبی یِم بُلنٛدی چھِ نا تِمن تہِ چھِ ہیٚکان وٲتِتھ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اَصٕل سونٛچان چھِ پنٛنِس دِلَس منٛز چھِ یہِ سونٛچان زِ بہٕ چھَس ہیٚکان کٔرِتھ بیٚیہِ تٔمِس چھِنہٕ تَمہِ وقتہٕ کامیاب گژھان نِش کٕہٕنۍ ہیٚکان روکِتھ بیٚیہِ مطلب أسۍ وٕچھان چھِ نا زِ لوٗکھ چھِ وَنان زِ کامیابی چھُڑنو کھیل کہِ تہٕ اگر بہٕ اَتھ کٔنٮ۪تھ کَتھ کَرٕ نا تہٕ میٛانہِ خیال منٛز کامیابی چھَنہٕ بٔڑنو کہِ چھُڑنو دی کھیل چھُ کیٛازِکہِ یُس تہِ یَتھ کٔنٮ۪تھ کامیاب گژھان چھِنہٕ چاہان تہٕ سُہ مہ دِنۍ پنٛنِس پانَس منٛز یُس شُر چھُ نا تَتھ منٛز دیُم مَران کیٛازِکہِ کامیاب گژھان چھِنہٕ بٔڑو کھیل کہِ شُڑنو دی کھیل چھِ کیٛازِکہِ شُرٮ۪ن اگر أسۍ وٕچھو تہٕ تِمَن چھِنہٕ کانٛہہ فِکر آسان کانٛہہ غم چھِنہٕ آسان کٲنٛسہِ قٕسمُک یُس ڈَر بیٚیہِ خوف چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ یُس تہِ کٲم چھِ آسان سُہ چھِ بے خوفی سۭتۍ ہیٚکان کٔرِتھ اِنسان بیٚیہِ بٔڑ گٔژھِتھ مطلب سون ساروٕے کھۄتہٕ اہم مَسلہٕ چھِ یہِ نہ زِ أسۍ چھِ پنٛنِس ذہنَس منٛز مُشکِل یُس نامُمکِن ہیٚکَن یِم لفظ چھِ نا الفاظ تِمن چھِ گٔنٛڈِتھ زیادٕ تہٕ أسۍ چھِ سونٛچان زِ یُس تہِ کٲم چھِ سُہ چھِ واریاہ مُشکِل أسۍ چھِنہٕ یہِ کٲم ہیٚکان کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ واریاہ کینٛہہ چھِ أسۍ سونٛچان نا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ کانٛہہ تہِ اگر مُشکِل کٲم آسہِ تَمیُک بارَس منٛز چھِ یہِ سونٛچان لیکِن اگر أسۍ شُرنٕچ کَتھ کَرو تہٕ
تمن باپت وشس کہیں قوم تحت پہ مشکل نظرن کہین تہ یہ ساروی کھت نا ساروی بلیو تمیک بنیاد مطلب انسان یہ سوچا بوڑ گھے بسن کہ اصل ہیکا کرت کی بسن کھانا بوڑ قوم ہیکا کرت کی تو یہ ساروی کھت بوڑ اپز یہ تہد اخ بلیو یم سات صدیو پہ مطلب اپز نا چن ہیکا یہ قوم کرت کی سنس ات مز گنڈت لیکن اگر شرن مز کت کرو نا بڑ اگر کت کرو تو لمس مز یہ اپز نا سہ ریزا ریزا ہیکا گھت یم سات انسان شرن پہ یہ ونان یہ قوم آسان یہ قوم بہ ہیکا کرت تو تم وقت انسان نا سہ تک پن مقصد تر پہ توجہ دان پنس پانس مز موٹیویشن آنا سہ ونان یہ قوم بہ ہیکا کرت تو سہ یہ قوم ہیکا کرت. لیکن خیر اس وقت کت کران وقت اہمیت نا تم تک زان پہ تم سن قدر واریاہ ضروری. وقت صحیح استعمال نا وقت صحیح استعمال کران بیکار فضول نا فضول وقت ضائع کران روزان ات نش بچاؤ واریاہ ضروری اس بابت. کیاز کہ لوگ وقت پہ قوم کران کہ آز قوم پگہ پہ ترا یا ونان نا بھائی یہ قوم بہ ویکنس ہیکا کرت کی صبح کر بہ یم سات سو قوم صبح پہ کران تو سو قوم زیادہ گمت پتہ انسانس مز سستی نا کاہلی بے سہ سو قوم تحت پہ ہیکا کرت کی یہ اخ سبب نا انسان وقت اگر پابندی کر تو تمس بابت کہیں قوم سہ مشکل کہیں تہ. لوگ اس وجہ وقت فضول ضائع نہ کران فضول ضائع کرن بعد حسرت پہ پچھتاو نہ روزان سہ تمیک نقصان آسان سہ ناقابل تلافی آسان اس وشن. سوائے حسرت پچھتاوک انسانس نش کہیں آسان بے سہ ندامت بے اگر وشو تو ندامت کہیں صورت آسان. ایسی کت مطلب یاد تھان ضرورت نا یم کہ وقت اخ لمحہ اگر سن اتھو مز نیرت گھان تو سہ زاہی واپس ات ہیکا کہ انسان ات بابت ضروری انسانس پن آغاز پہ نا پن انجامک انجامس پہ گھن نظر تھاون تازہ حسرت پہ پچھتاو نا تم نوبت گھن اینی گیت ہے. اس وشا سے قوم وقت پابندی کریں تم کامیاب گمت بی قوم وقت پابندی چکن کرم کی وقت خیال تھاوا کی تم قوم تحت پہ ترقی ہیکا کریں بی تم قوم سے ہمیشہ بربادی روزا. اگر اس یہ ہیکا ون اس وقت غلام لیکن وقت کیس ہوندی غلام. بے اگر یہ وقت نا سوچن کس بابت روکا تک سوچ پن مناظر تیز کر روزہ سوچن کس انسان بابت ٹھہرا کی انسان اگر وشو نا دنیا مز ہر چیز مطلب متبادل کس تہ چیز نا تمیک تلافی لیکن وقت اگر وشو تو تمیک کھانا متبادل اس وقت ایک پھر گو سہ واپس ایوان کہیں تہ.
یہ تک مان ضرورت اس کرو وقت پابندی بے ام سے تلو فائد ایسا کہ ناظرین سون یس فیس بک لائیو سیشن سو مکیو لیکن تو سون پروگرام ہفتس من دون بدوار پہ برسوار دوس 3 بجے تا 5 بجے تک وشت تک پرن تھے وریا خیال پنی میزبان طاہرہ رشید اجازت اللہ حافظ.